जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम सैयद ज़ादिल नजम है। इस्लामाबाद का प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। जैसा मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। तो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने डिस्कस किया था सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। आज हम मज़ीद फर्दर जो है वो क्रिमिनल लॉ को आज हम नहीं टच करेंगे। हम सिर्फ सिविल लॉ के हद तक महदूद रहेंगे। सिविल लॉ की आगे जो फर्दर ब्रांचेस हम उसको डिस्कस करेंगे। सिविल लॉ के अलावा जो मेन उसकी ब्रांच हमारे यहाँ प्रैक्टिस होती है, जिसके अगेंस्ट केसेस आते हैं, जिसके अंडर केसेस आते हैं, वो हमारा फैमिली लॉ है। फैमिली लॉ जैसा कि आपको नाम से ही ज़ाहिर है, ये डिस्प्यूट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ होता है। इस डिस्प्यूट में आपके बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जिसमें सबसे जो मेन इशू होता है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का है। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मीन्स के शादी का ख़त्म होना। अच्छा, शादी के ख़त्म होने के लिए, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए जो ख़वातीन जो अमूमन कोर्ट से रिज्यू करती हैं, उसमें मेन जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में जो ज़्यादा जिस बेस पे केसेस फाइल होते हैं, वो केसेस का जो मेन ग्राउंड होता है उसे हम खुला कहते हैं। खुला चूँकि एक इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है शादी को ख़त्म करने की, तो और हमारे यहाँ ये चूँकि एप्लीकेबल भी है, तो खुला के केसेस ज़्यादातर फाइल होते हैं। अच्छा, खुला में बेसिकली जो है खातून जो है वो कोर्ट से डिवोर्स के लिए अप्लाई करती है। किसी ज़माने में खुला का जो दावा होता था या सूट होता था वो बहुत लंबा चलता था। बहुत लंबा सा खिंच जाता था। दोनों पार्टी सफ़र करती थी, मेल भी सफ़र करता था, फीमेल भी सफ़र करती थी। लेकिन प्रेसिडेंट मुशर्रफ के एरा में इसमें अमेंडमेंट की गई। उसमें एक नया एक कानून लाया गया जिसके ज़रिए खातून जो है उसके लिए डिजिटल मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला लेना बहुत आसान हो गया। अब हार्डली आपको 2 से 3 माह मैक्सिमम लगते हैं तो खातून को जो निकाह से खुला मिल जाती है। अच्छा, इसके बाद ये जो खुला है आपकी, ये आपके सिंगल डिवोर्स कंसिडर होती है। उसके बाद एक नेक्स्ट प्रोसीजर है वो जो मैं आपको फर्दर किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, खुला के अलावा जो मेन इशू जो बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ आता है वो उनकी बच्चों की कस्टडी का होता है, या बच्चे किसके पास रहेंगे वो मामला होता है। तो उसके हवाले से भी एक और इसमें मजीद कानून है जिसे हम गार्डियनशिप लॉ कहते हैं, लेकिन आज उस गार्डियनशिप को मैं टच नहीं करूँगा। आज मैं सिर्फ ये आपका फैमिली की लॉ के जो मेन दूसरे इश्यूज हैं उन पर फोकस करूँगा। उसका जिक्र किसी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अच्छा, बच्चों की कस्टडी के बाद आपका खातून का जो मेन इशू आता है वो मेंटेनेंस का आता है। मेंटेनेंस ये होता है महाना खर्चा, यानी कि आपका हस्बैंड जो है आपको महाना खर्चा नहीं दे रहा, आपको मेंटेन नहीं कर रहा, आपके अखराजात पूरे नहीं कर रहा। उस सूरत में औरत जो है वो खातून जो है वो कोर्ट में आती है और कोर्ट में आके अपना मेंटेनेंस क्लेम करती है कि मेरे हस्बैंड के सोर्सेज ये हैं और मुझे इससे इतना मेंटेनेंस चाहिए, या इसकी इतनी कैपेसिटी है, इसके फाइनेंशियल सोर्सेज इतने हैं, मुझे इतना मेंटेनेंस दे। और फिर कोर्ट का काम है कि वो एविडेंस दे के, इस चीज़ों को दे के इसका खातून का मेंटेनेंस डिसाइड करे। अब वो मेंटेनेंस का डिसाइड कैसे होता है, उसमें कोर्ट क्या क्या चीज़ें देखती है, क्या सूरत हाल देखती है, वो एक अलग से मजीद लंबी बहस है जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में उनका मैं जिक्र करूँगा। फिर फ़िलहाल इस बात को फर्दर यहीं तक रोकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा इशू उसमें आता है, उसमें हमारा आता है डावरी आर्टिकल्स का। यानी खातून जो है जो भी जब ब्याह के किसी घर में जाती है तो उसको डेफिनेटली उसके वालिदैन उसके जहेज देते हैं, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का, एपेक्स कोर्ट का सभी का यही व्यू है कि खातून को जब भी उसके वालिदैन रुखसत करते हैं शादी के बाद या शादी के वक्त, तो वो उसके साथ डावरी आर्टिकल लूज उसके हमरा करते हैं। अच्छा, उसकी रिकवरी का इशू है जब आपके दरमियान आपका डिस्प्यूट इस हद तक बढ़ गया कि आप उस बंदे के घर पे नहीं रहना चाह रहे, या अपने डावरी आर्टिकल या अपना जहेज उससे रिकवर करवाना चाह रहे हैं, तो सूरत में साथ ये इसकी बेसिस पे भी केस फाइल होता है। उसमें भी ये भी वही बात है कि उसमें भी ऐसे ही शहादत और बाकी सारा मामला होता है। उसके बाद कोर्ट आपको डिक्री देती है कि आप इस हद तक अपना क्या कहते हैं सामान जो उठा उठा सकते हैं। ये आर्टिकल्स जो आप प्रूव कर सकें ये आपके बनते हैं, या ये आर्टिकल्स डाउरी आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसको आप नहीं प्रूव कर सके, वो आपके नहीं बनते, तो कोर्ट उसको उस हद तक आपका जो क्लेम है वो डिसमिस कर देती है। अच्छा, डाउरी आर्टिकल के साथ हमारा जो मेन बड़ा इंग्रेडिएंट होता है वो होता है डावर। डावर अमाउंट। डाबर अमाउंट जो है वो भी चूंकि हमारे निकाह खाना सॉरी निकाह नामा के कॉलम में लिखा गया होता है, तो डाबर अमाउंट भी उसकी भी रिकवरी फाइल होती है। डाबर जो है वो आपके पैसे की शेप में भी होती है। डाबर जो है आपका गोल्ड ऑर्नामेंट्स की शेप में भी होता है। डाबर आपका किसी ना किसी प्रॉपर्टी की शेप में भी होता है। वो जैसे भी पार्टीज एट द टाइम ऑफ निकाह जो आपस में एग्री करती हैं,
تو وہ اسی حساب سے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. کورٹ پھر اس کی ریکوری میں بھی اپنا آرڈر ایشو کرتی ہے. بات وہی ہے پہلے والی کہ آپ کو اپنا ڈاور جو ہے وہ پروف کرنا ہے کورٹ کے سامنے تھرو ایویڈنس کہ آپ کا ڈاور کتنا بنتا ہے, کیوں بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے. اسی حوالے سے کورٹ آپ کو ڈکری ایشو کر دیتی ہے جو کہ آپ اس کو ریکور کرتے ہیں. اس کے بعد فردر جو مزید اس میں آپ فیملی لا میں یا فیملی کیسز میں ایڈ کرتے ہیں وہ ان کیس اگر آپ کی ڈیورس ہو چکی ہے تو اس میں عدت مینٹیننس سے کہلاتا ہے. جو عدت کا خرچہ ہوتا ہے خاتون وہ اپنا کلیم کر سکتی ہے آفٹر عدت, سوری آفٹر عدت نہیں, عدت کے طلاق کے بعد عدت کا اپنا خرچہ مینٹیننس جو ہے وہ مینٹیننس جو ہے وہ مانگ سکتی ہے. عدت کا خرچے کی جو اس کا تھریش ہولڈ ہے یا اس کا میگنیچیوڈ ہے وہ بھی سمپل سی بات ہے, وہ ہسبینڈ کے سورسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہسبینڈ کے جتنے سورسز ہوں گے اس حد تک عدت کا خرچہ جب آپ کو کورٹ آپ کو الاؤ کر دیتی ہے, کورٹ آپ کو ہسبینڈ کو ڈائریکٹ کرتی ہے کہ خاتون کو عدت کا خرچہ دے. تو آج یہ میری فیملی لا کی حد تک ایک شارٹ سی بڑی میں نے ویڈیو بنائی ہے. اس میں مین ایشوز کو کوشش کیا میں ٹچ کروں. باقی جو مزید فردر چھوٹے موٹے ایشوز ہیں یہ مزید ایکسپلینیشن ہے وہ اپنے آنے والی ویڈیوز میں کروں گا. آج مجھے میرے بڑے اچھے دوست ہیں ڈاکٹر ذیشان بیگ صاحب, انہوں نے کویسچن کیا ہے تو اس کی حد تک میں انہیں آنسر کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر ذیشان صاحب فرماتے ہیں کہ کین ایوری لائر ہینڈل آل سورٹس آف کیسز, ہاؤ کین اے لے مین know that lawyer is best in dealing civil or criminal cases so that we can contact the right lawyer. تو جناب اس سلسلے میں میرا ڈاکٹر ذیشان صاحب کو یہ جواب ہے کہ لائرز سول کرمنل اور فیملی کیسز جو کہ ایک ہی کورس میں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی کمپلیکس میں ڈیل کیے جاتے ہیں, تو عموماً جو بندہ سول لا یا کرمنل لا پریکٹس کرتا ہے وہ فیملی لا بھی پریکٹس کرتا ہے, اس ریلیٹڈ ساری پریکٹس کرتا ہے. باقی ہر لائر کی اپنی مرضی ہے, وہ صرف سول کو چوز کرے یا سول کرمنل کو چوز کرے یا صرف فیملی کو چوز کرے. کچھ لوگ جو ہیں وہ تینوں لاز کی پریکٹس کرتے ہیں یا ان کے کیسز ٹیکل کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سول تک یا کرمنل تک یا فیملی تک محدود رکھتے ہیں. یہ ان کی مرضی پہ, ان کے مینٹل ایپٹیچیوڈ پہ, ان کے ٹرینڈ پہ چلنے منحصر ہے. باقی چوائس آف رائٹ لائر, چوائس آف رائٹ لائر ہر بندے کے کانٹیکٹ میں لائرز ہوتے ہیں. اب میں کسی کو یہ تو نہیں کہوں گا کوئی اچھا لائر ہے یا برا لائر ہے, لیکن آپ کو خود جج کرنا ہے کہ آپ کے ارد گرد انفارمیشن لیں, لوگوں سے پوچھیں, کنفرم کریں کون سے اچھے لائر ہیں. بعض جو آفیسز ہیں, بعض فارمز ہیں وہ اتنی نون ہیں کہ آپ کو ان کے متعلق پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. باقی لائر جتنا مرضی اچھا ہو, جو بھی معاملہ ہو, آپ کو اپنے کیس کو خود فالو کرنا ہے, اسے خود دیکھنا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے, اس کو پراپر پرسیو کرنا ہے. آپ پرسیو کریں گے, کیس کو اپنے دیکھیں گے, فالو کریں گے پراپر, تو آپ کا لائر ایکٹیو بھی رہے گا. ہاں, آپ کو اب اتنا ویجیلنٹ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا کیس صحیح طرح سے پرسیو نہیں ہو رہا, آپ کے جو آپ نے لائر جس کو آپ ہائر کیا ہے وہ آپ کے کیس کو صحیح طرح ٹیکل نہیں کر پا رہا, یا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, یا سوری ٹو سے نان پروفیشنلزم کا مظاہرہ کر رہا ہے, تو آپ کے پاس آپشن ہے, آپ کسی بھی سٹیج پہ لائر کو چینج کر سکتے ہیں. تو یہ ہے آج میری ویڈیو. میری جناب سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں, اس کو ویو کرتے رہیں, لائک کرتے رہیں اور لوگوں کو شیئر کرتے رہیں تاکہ مزید میں اپنا کانٹینٹ جو اپلوڈ کرتا رہوں. جزاک اللہ.